हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल और एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम सीखेंगे 1 से 100 तक की काउंटिंग। तो चलो बच्चों, बिना देरी किए शुरू करते हैं वीडियो को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. 11 1 2 12 1 3 13 1 4 14 1 5 15 1 6 16 1 7 17 1 8 18 1 9 19 and 2 0 20 2 1 21 2 2 22 2 3 23 2 4 24 2 5 25 2 6 26 2 7 27 2 8 28 2 9 29 and 3 0 30 3 1 31 3 2 32 3 3 33 3 4 34 3 5 35 3 6 36 3 7 37 3 8 38 3 9 39 and 4 0 40 4 1 41 4 2 42 4 3 43 4 4 44 4 5 45 4 6 46 4 7 47 4 8 48 4 9 49 and 5 0 50 5 1 51 5 2 52 5 3 53 5 4 54 5 5 55 5 6 56 5 7 57 5 8 58 5 9 59 and 6 0 60 6 1 61 6 2 62 6 3 63 6 4 64 6 5 65 6 6 66 6 7 67 6 8 68
6 9 69 and 7 0 70. 7 1 71. 7 2 72. 7 3 73. 7 4 74. 7 5 75. 7 6 76. 7 7 77. 7 8 78. 7 9 79 and 8 0 80. 8 1 81. 8 2 82. 8 3 83. 8 4 84. 8 5 85. 8 6 86. 8 7 87. 8 8 88. 8 9 89 and 9 0 90. 9 1 91. 9 2 92. 9 3 93. 9 4 94. 9 5 95. 9 6 96. 9 7 97. 9 8 98. 9 9 99 and 100 100. तो बच्चों ये था 1 से 100 तक की काउंटिंग विथ कलर्स। मिलते बच्चों और एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।